Kiana and Shay, XOXO sa Sandy. Hi, Sandy. Ay, ang cute. Ang galing! Thank you. Hala ka, over. Sa atin dalawa daw. Hello, over. Diba? Ang cute. Aww. Iring. Lagay nga natin. Ikaw sa'yo, lagyan mo sa'yo. Ay, mamaya na lang. Tapos may letter dito. Angel, mamaya ka muna po. Kiana with a K from Sandy. Babasahin ko to later, okay? Bro, nice thing. Pose. Another. Another. Last. Okay. Next na gift tayo, be. Angel, later ka muna, okay? BFF. Masyadong papansin. Papansin ka masyado. Talagang miss na muna ako, day. Ay! This is like, signature, Mindanao prints. I love it. May mga durian. Galing kanino to? Ay! Christine! Ito yung naka-blanch na may bag. Oh, si Christine with a K. Christine Karen. I'm _ Christine Karen. Ayan, paki-follow po siya. May mga goodies. Ah! Thank you so much, Christine. I love it. Kaya itong flowers sa'yo? Sa'yo. Kay Bella tsaka sa akin. Ang cute naman nila. Bibigay sila ng flowers. Grabe ang mga tao in over. May letter. Hi, Kiana. Thank you for being you. And Shay, you are my happy pill. You are very good with what you do. Please continue to do stuff. Love ya. Christine K. Christine Karen. Fairness up. Double K. Double K and double K. Double K. Take care with a K. Kanina galing to? Ang cute nito nabigay sa akin. Student siya. Tapos sabi niya, hindi siya makakapanood. Pero, pumunta lang siya. Nakakasad kasi may mga ibang tao na hindi nakapasok na. Like, wala nang ticket. Sa ano lang sila. Meet and greet. Kaya, I did my best na mabanding sila. This is from Sweetie. Ay, Sweetie. Ito ba yun siya? Kalimutan ko. Pero may ganong eksena. Si Sweetie naman to. Hi, Sweetie. Ay, ang sweet naman ito. Ito, medyo maalat. Ito, bet ko. Okay man ito. Thank you. Kakainin ko na ito. Gutom na ako dahil sa totoong buhay. Next gift. Merry Christmas! Kaninong galing to? Baka nasa loob. Sinasasulod. Oh, eh. Love. Ang pangalan niya is si Shelo. Hi, Shelo. Dear Skiana, thank you for being so much Thank you for bringing so much joy and love to everyone. You are such a blessing in disguise. Keep slaying, my queen. You are... Love you, Hurot. I love you, Hurot. Please do take care. I love you. Thank you, Shelo. Thank you, She. She. Got it, wonder. You don't know that reference? Oh my God, you're so uncultured. Yun.
Ay, wow! Bagong ligo si ate mo, Bella! Hello. So, ay! Kanino galing to? Ay, Maggie. Wala po. Ano mo po? Ay, ano po? Because, kasi palipain mo. Papalit ko, papalit ko. Alin ako? Dito siya madaot. Ipat, dito ka po. Hindi siya madaot, no? Bilugoy. Hindi mo siya madaot. Ngayon lugay madaot ang palapa. Best nga nakaana man na. Kita ganito gikan gali. Kay Shelo. Shelo. Thank you, Shelo. May pag-gift si Shelo sa likod. Yan. Mga durian. Over eh. Ate ko, ito na yung tinapa. Na si Bella Dere, guys. Mega sardine. Mega non! Lapit na may moment. Maliit. Okay. Diyos, hindi dali bugod. Wala man nagdali. Giplastar raman. Buang pa. Akong takakamiyawa ako. Ano to? Oh my God! Oh my God, who is this? From Quito. It's Laura. The sun will shine for us. The sun will shine for us. I'm Summer Mills. And Ay! Sino to? Actually, I'm not familiar kung sino siya, but she's cunty. Look at that. Laura, go. Go. Go, Laura. Ganda nito. Thank you so much. Sino nagbigay nito? Oh, walang name. Ay, si Kito. Nakakalimutan ko agad. Sakit na kaya kung tiyan. Hindi mo bito. Thank you. Wala na yun. Thank you so much, Kito. Kito. I think you're Japanese. I said hi, hi. Hi, Kiana from Beanie BJ. Hi, BJ. Hi! BJ. Ay, perfect. Ala, bakit hat? Bakit nga ba mahal kita? Kahit di pinapansin ang... Oh, bakit? 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 Ano sa'yo, bakit? Bakit? Bakit ikaw ba ang napili? Let's go. Oh, let's go. Bakit? Bakit? to din? Sa'yo, sa'yo! Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon kung kailan na aking puso? Okay. Okay. Nang laman. Sana'y malaman mo. Next gift from, eto siya sabi niya kanina wala daw siyang, she made this going siya papunta doon sa meet and greet. Tapos wala daw siyang masulatan na letter. Kaya ito, lipstick ata niya to. Tapos, hi Kiana, I love you so much. This is hindi ko na maintindihan. Okay. Ay! Okay, I'm gonna use this. Ang cute! Ang dami ko ng ganito, legit. Mukha na akong ano talaga, tomboy. Mabuhay ang mga tibo! Pambalata. I love it. From Bilat sang mama. Imagine na galing bilat sa mama. This is from Fatma. Ay! Fatma! Fatma! Oh my God, this? Fatima. Fatma. Ay, This is a cunty pussy. Look at her legs, so big. So tall pala. Dear Kiana with a K, hi Jai, I'm Fatma from Davao City Models. Are you 18 to 20 years old? Do you have good English skills? If so, this opportunity may be for you. Nakita na dyan ka pag-greet ko dahil bili na ako July 1. Ayan! Happy birthday, Fatma! July 1. Sir pa. Best next year pa, day. July 1, thank you, I love you, ingat, I love you, Kiana. Yahoo! happy
Happy birthday to ya. Asa mo tanganan sa letter? Pang orange. Ay, akong gipos. Piste! Dahil. Si Pangipos-ipos! Yan, nagkamay yun. Di matansan eh. Ano yan na ni? Okay, malipasabog siya. Wow! Sima-sima kay ka! Thank you. Ay, kuuy, okay. Yan, oy, church yun. Nagbaw lang ko kayo mo nag-isabak. Ano eh? Dili best! O anak. Go. Pahang Bella, uy. Yahoo! Paha, oy. ito. Okay, rap. From... Necessary. Ibadaghan kayo ito. Ah! Ayun natin. From Dishian. Dishian. To Guyana with a K. XOXO Dishian. Thank you for inspiring me, Kay. Please do know nga proud ka ayo ming mga Bisaya sa imo. Pag amping permi labi na sa imong mga shows. I love you. Thank you so much. Nice kag ano day. Oh, oglet kanang sana. Handwriting. Pwede ka maano. Teacher. From Dishan. Ow! Ang iya mga ano sa kwa is mga pasalubong from Davao. Thank you so much. Grabe. Wala, ginahin ko. Favorite na po niya. Favorite ko din yan, hindi lang ikaw. Pero wala ka nagkaon ng ice cream na durian. Kaya di ka ganahan. Kaya bahuan ka. Bukayo mi. Okay, butang sa likod. Thank you so much, Dishan. Okay. Next. Amian mo kong durian ba? Ha? Ang malagyan mo sa airport tayo, awag gali. Ay, pasabog! Hala ka. Tom and Jerry. First. Ikaw, saan kang pagbasaanin, Bella? Kaya na. Pabasahon ako na, kana. Bash na. Kana, di ba, Tommy man eh, kana dayon. Dala. Ikaw na. Ikaw sa, ulas. Tommy. Pasasa. Ang saman. Kana mag, try lang. Tommy Halfarge. Albarge. Halfarge. Oh, ikaw na slang man. Halfarge. Ikaw. Tommy Hilfiger. Ako. Ay, mali. Patay Tommy na. Tommy Heifer. Piger. Tommy Piger. Okay, ato na i-open. Shit. Patay mo ah. Uy, apos! Ay! Hi, Kiana. You are the reason why I am... Magkanta na. Hi, Kiana. You are the reason why I am loving drag right now. Thank you for your life. And may God bless you always. Stay strong and slay akla. Slay akla la 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 la, slay akla la 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 la. She queer, she squealer. Ano lo? Oh, na kayo suoton, t-shirt. Wala na ba ito t-shirt? Slay iconic. Ay! Wow, pasabog. Wow! Slay iconic akla. Alam, abas. Napasabog ikaw mong. Bongga. I love it! Ow! This is what I wanna sing! Thank you, Dan. Grabe si John. Effort ko si John. Okay. I love it. Next, we have... Ay! Tas napagi baterya. Wa ka dili ipasudlon yun sa airport ron. Shit ka. Sige kan. Kulimot ko. Same. Parehas kami. Pareha mi na igihatag yung ani.
Kana laging mga ano ba? Grabe, oy. Walay names. Yahoo! Puga, puga. Diyos ko pa! Diyos ko! Diba? Daga na kay mga ano, mga sound bits. Then, you know. Ang galing mo! Tapos meron siyang ganito. Same time. Sleeping cat. Gibbons of the... Ay, oo, same pala. Ano name yan dyan? Ano daw? Susuti, isuot daw natin awit. Okay. Gagamitan daw natin sa airport. Okay. Ayan, thank you. Kalimutan ko sino bigay nito. So, ito siya. Pwede to siya yan carry or ibutang saan? Nagpabili na ako ng ano, bayong. Okay. Can say next. Next to list. Kiana, you are the most. I know. I am the most. Most talented and genuine people in the world, entire world. I just want to say that me and you, mapa wis, mapa X, mapa Y, mapa Z. Okay, from Julianne from IG. Charis. Ang IG niya is Archives. Reading is optional, okay? If you if you want to read AUs for fun, ay! Gumawa siya ng AU o sige late. Alam mo, gusto ko mag-ano ng AU pero wala akong time magbasa. Pero thank you so much ha. I love you, Julianne, for this. Tignan natin yung gift niya. Ay, kiso yan na. Ano daw? Tapos merong cap. Ooh. Ay, really fun to think. Popular. You're gonna be popular. Ibutang dito saan? Hala, na ay Sony Angel! Ay, delete yung Sony Angel. Nairing! Wala! Gusto ka na itong iring. Kasi mo gusto na iring dari. Bel. Puro kag si Jesus, Bel. Ay, ito bo. Bes, muro kag si Papa Jesus. Si Kwan Boya, huwag ka ba yun? Ano sa mali mo gusto na dari? Yo, kay katat. Ito yung pink. Ah, gusto kag pink? Yeah. Ano sa mali mo, love? Penguin block. Ooh. Sige, tagani. Siya na kini ha. Fairness. Pink, ako kay spaceship. Ay, squid. Squid meow. Penguin. Reveal yourself. 1, 2, 3! Ay! Hala! Siya ang secret. Kinsa siya? Secret one. Kanina diri. The crab. Oh my goodness. Congratulations. Oh, listen na, pineapple. Under the sea. Ah, dinidikit siya sa sa phone. Okay. Ha? Okay, perfect. I love it. I love it. Okay, next. Okay. Patong na kayo. Uy. Next time na gift. Oh my God! This is from Mardioy. Mom K. Hello, hi. Mabuhay. Ay, rabbit. Ano? At meron din siyang another. Ay, may box pa. Ano to? Ano to? Ano to? Hala. Ay!
Mga shells. And Same ta. Si Trina, ana. Same ta. Trina ni. So ito naghatag sa mga sa flower. Mga anek-anek. Grabe, oy. Sa Kadaghan mga ali. nani, siya yung naghatag. Si Trina ni. Ay, Trina. Thank you so much, my love. Dili mo natin ni si Trina. Si Trina di ay. Tapos dagan kayo siya gifts. Aww. Okay, I'm gonna read this later. Okay? Another gift. Oh my God, grabe. Merry Christmas! Ay, ang bango! Hala, over. Hala, anad. Hala, grabe. Oy, grabe. Oy, grabe. This is from... Girl, work. Charmaine! Putang ina mo, Charmaine! Charmaine! Charmaine, tang ina mo, Charmaine! Charmaine Baguio. Thank you, Charmaine. Ano to? Ala, lavender. Oh, gabaan. Patay ka pa. Ala, napinga ni. Ito eh. Girl, What's this? Lavender. Oh my God. Umuta ni. Wait lang. I'm gonna smell this. Smell test. Yan, kay Suya, ano do, promise. Grabe, Charmaine. Nadali mo ako, be. What po siya? Ano to? Ooh! Dili ni lip tint to eh. Takana herb oil. Ay. Lip tint ka karon. Sige ra kag inarti. Buong ko? Ah, basin lip tint jud siya. Ay, dili. Kuan siya. Marshall ka ng humot siya. Iba nga na sa karaan, di ba? Sabi na nga, perfume ba? Hala. Murag si Auntie Mercy. Te. Napiang ra ba akong anak, te? Paano? Ats? Ats? Bakit ang lamig dito? Pero lumiit ka. Uy, bakla! Patansyok ka! Eh, kala ko kasi Japanese restaurant. Mag-aano, hugas mo ng paa. Bakla ka! Ano to, spa? Ats? Oh my God! Earrings! I love it. Ayun galing to, ha? Kay ano, kay Charmaine, ayan. Open natin to. Alay! Agay! Alay! Alay! Nakoy nakita, Jai. Picture? No. Oh my God! Okay, lower angle. Ay! Ano siya, Day? Ano siya? Oh, mga nails! Kuya, panaog na. Thank you. Diet naman na, no? Hala! Okay, sige. Look, yes! See! Uy! Malokpok ko na lang. What is in this? Saan niyo eh? Huy, dili ra ba ko adit nga nung gitagaan ko ni Gingani. Char lang. Dili ay para ni sa ano, sa frame ni Dai. This is for the frame. Para ani. Para mag-stand siya. Okay. Look at this! Nandiyan ba si Maxi? Is Maxi there? Andyan siya. Leche. Ayan. This is nails. Ako aning nahong. Pak. Gabaan. Yawa. Lamig kayo. Ikabalo lagi ka sa akong size akong kamot. Dagko ra ba kay kong kamot? And hindi lang dyan nagtatapos. Meron pang another nails. Fuck. Look at these masterpiece. Girl.
Halayaw, ako aning suoton everyday do. Miskan matulog ko, mag-nails ko. Kahit natutulog ako, magne-nails ako. Look. Ay! Uy, over ka. Ayok ka, day, Charmaine. Charmaine! Hala, Charmaine. Pasabog ka, Shars. Shars! Pasabog ka, Shars, ay. Shars? Pasabog ka, Shars. Look. Nails by Charmaine. Nail Art Studio. Back. This is back. Follow her, okay? Charmaine Nail Art Studio. Hala, grabe kay kakamaayo. Let's try daw. Hala! Kasha siya. Asa ni mo nabala na kung size, uy? You're scaring me, Char. You're scaring me. Shut up. Okay, next. This is from, grabe, binala niya talaga ako ng Mac. Look at this! I'm so excited. What is in this? What is in this? From Kiana with a K, from Andrea and Hannah. Oh my God, Andrea and Hannah. Ay, Andrea? Ayaw nga, Andrea. Andrea and Hannah Mac. Dagabaan ba yun sa lugar? Oh my God! What's this? Tasty, oy, di magpa-abre. What is in this? Okay, hadak ka. Kiana embroidery. Naka-emboss. I love it. What is this? Okay, wallet. Kiana gyapon. Lo. Grabe, naka-personalize. Good. Na letter. Hi, Kiana. First of all, we just want to say congratulations on being the runner-up on Drag Race. Ay. Wait lang, guys! Mangin. First of all, I just want to say congratulations for being runner-up. Oh my God, in Andrea and Hannah. Ano kaya itong laman nito? I'm gonna put it here. Oh! What's in this? Oh my... Nagatan bitra na si mga kay katong gabi nagatid si Mugtip gahapon. Lipstick! Ato silang magrupo, Bel. Thank you so much. O, itong gina-invite nila, sila yung nagkataon. Sobrang laki ng lalagyanan naman over. Ganito talaga yung Mac eh. Ganyan sila magbigay. Over. Look at this lipstick. Oh my God. Lock Kiss Ink. Let's try if talagang malalak nga ba talaga ang kiss. Kasi after sa live. Karon? Gusto sila maglaag sa ato, Karon? Diba? Gusto mo maglaag, pero wala na me time. Na sila sa Samal. Dito nila matulog silang balay. Hala, tsada lagi na. It's for every day. Oo. Hala ka. Hala. Baka naman. Ay, pag ang Mac hindi ako kinuha, ewan ko na lang. Pag ako hindi pa rin kinuha ng Mac, after ko itong gamitin, ewan ko na lang sa inyo talaga. Hindi na kayo nag-iisip ng right. Uy. Mac, kinukuha nyo. Charot. Ang ganda. I love this. Tsada siya. Very natural siya. Ayo. Kakuha nun ka. Kaano ka.
Ah. Try na ko lang. Sige, try. Let's try. Kasi yata gani. Si Andrea and Hannah. Ito lagi siya. Hala ka! Oh my God! Who is this from? Grabe ka bugat na over. Wala na si Sher, mga ulat na kaya. Saan ni? Uy, yawa! Nagusa ko yung pasigaw. Nabikura yung kapasigaw ang ilog. There's a naay bag. Tapos sa sulod, naay bag. Sayo ako. Ayan, tsada siya. Thank you. My God! May mga garis! Kaya na galing to? Yung ganito sinasabi ko. Oo, wala. Sa mga supermarket ba? Oh my God, mga guris. Mga palengke. We have goodies here. Si Ana. Mga pasalubong, mga pagkaon. Pasalubong again. Hindi, tapos pinamalik. Ay, ako mama. Uy! Ay, I love Davao. Ah, cutie. T-shirt. Hello, Kiana, you're my idol. I will always support you through thick and thin. Salamat. Ano sabi? Ganito. Sorry. Dan na po siya pengali mga durian candy. Ah, dili na libutang. Dira na libutang. Ipanggawas wala akong sa kani. Okay. Sabalin na ako ni Abriana. Pero kaning t-shirt. From Charlene. Charlene Estrada. Ay, ninahanap yung name mo talaga. Hello, Kiana. You are my idol. Charlene Estrada. Charlene. Andiyan ka ba, Charlene? Charlene. Bigyan mo rin na benzene. Bigyan mo yung t-shirt. What's up, mga gay? It's Kiana with a K. And I have my promo look, my entrance, and my first episode. Iconic. Iconic die. Alam niyo ba, ang gumawa ng promo look ko, si Marcella. Yung entrance, si Marcella din. Tapos tinulungan siya ng may ibang bakla mag-stone and all. And then dito, si JC Kaduyak sa Hometown Realness. Nice kayo. Thank you. Ako na eh. And this is from finally to a 10th tower. Mamit na taka-unta, mag-enjoy ka and other queens dito sa Davao. I love you! Keep saying it, akla. We love that for you. Kisia with a K. Kisia with a K. Kisia with a K. Si Toothless. Nga no lugar, si Toothless, be? Kaya wala ko yung ipon. Kisia, tubaga ko ba yun? Tubaga ko, day. Nga naman si Toothless, kaya matanggal-tanggal akong ipon, mubalik ra siya iya. Si Toothless ako dahil yung ipin ko nawawala minsan, tas minsan nababalik din, ganon. Nakaka-offend ka. Alam mo, ikaw, magiging friends na sana tayo eh. Echi. Ay! May letter siya, may letter. Ay, wala pala. Okay. Thank you so much, Kisia. And next! Ah! Kanina galing to? Over. Kaya dito sa baba. From Weya. Weya. Nandiyan sa pilit o yung... Wait, oh my God! Ano to? Pag naghilamos or something. And then, may another sa ano. Alam nyo, meron na tayong ganito 4.
So yun yung dami. Para magamit lang nila. And then si Toothless. Okay. Last but not least. Hay nako. Ladies and gentlemen, palakpakan tayo muna. Before I end this live, para kumain na din ako. Oh my God, sobrang na-surprise ako dito sa gift na to dahil pasabog talaga. Die hard. Please welcome the star of the night. Dun, 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 dun. From Jonas herself. Jonas. This is the limited edition Iconic Barbie. Siya rin nagbuhatan ni Daya. Okay siya. I think she's doing the most. Ayan si Jonas. Ang IG niya is Jonas Meneses. The Dolls of Menases. Menases. Sabog. Let's turn her over. We have here my font. As in Kiana, grabe. Personalized. And I wish today it will rain all day and maybe it's gonna take all the pain all away. Uy, natanggal lagi siya. Ay! Nangyari sa'yo, be? That's her. Just na siya egg. Ang iyang egg kay nahulog. Sa pag pag dala. Wait lang. Pwede mo naman siya. I don't want to complete. Ito ano kapag abri ni Abbas? Like, I don't wanna open this. Ay! I don't wanna open it. Okay, para ma-plaster siya. Para ma-plaster siya, no? Sabi ni pag-open ba yaw? Mga siya mag-agov Asia. Kaya magod Uy, siya. mo na to. Kaya mong ipindot. Uy! Bes? Gutom na gutom? Alam mo na siya. Ay! I'm gonna fix this first, okay? Si Jonas. Oh my God, congrats, Jonas. This is Iconic. Tapos meron ding itlog. Pabilog na pabilog. Bilog. Itlog na pabilog. Bilog. Ano yan? Iste. Ay, kakatanggal gid siya. Kailangan siyang may tiban. Ay, grabe siya na Barbie. Nice kay siya, doy. Ay! Naabas. Na-junggal siya, doy. Yun sa mali, eh. Junggality siya. But anyways, ayun siya, kakatanggal siya. Pero mali siyang Barbie. Look! Ay! Okay. I'm gonna put her back. Talaga? Yung may tiban sa doon ako ni. Daw. Nice ko yun. It's a Barbie of me. Ano lang ipapito. Ooh! Inayos ko siya kasi naano na siya. Natanggal yung egg. Hindi ako tanga talaga. Alam ko. Puki ng ina yung nag-aaway pa kayo dyan. Anyways, thank you so much guys for watching this live. I hope nakita niyo yung mga gifts nyo. Kasi talagang mahirapan kami if hindi namin siya i-unbox today. So, we needed to unbox it because wala kaming extra baggage. Awawa naman. Awawa naman kami. Wait lang. Ads?
Parang ang lamig. Wait lang, wait lang. Ats, ang lamig, Ats. Ooh. Dolly Anna. The Dollification. Na lang, oras na. Canada. Okay, guys. Thanks for watching for today. And I hope you enjoyed it. Because I did. Bye! I love ya! Grabe kayo guys. Grabe, oy. Hindi rin na magkita niya ano karon lang. Isam. No. Bye-bye!